غنشوفوا اليوم هذا الامتحان المحلي لسنة 2021-2022 إذا في اللغة الفرنسية للمستوى السادس. دونك نقراو لو تكست. Dans un premier temps, c'est quoi citoyen? Il s'agit d'une personne vivant au Maroc qui possède des droits garantis par l'État, mais aussi des devoirs envers lui et les autres citoyens. Donc, à la bulle, c'est Fouad qui parle. La deuxième bulle, donc Nabil. Donc, ici, c'est deux personnes qui parlent, Fouad et Nabil. Et la troisième personne, on va la voir par la suite. Donc, Nabil. Alors, pour être un bon citoyen, connaître ses droits et ses devoirs est essentiel. Fouad, c'est vrai, il est indispensable de connaître les droits et les devoirs des citoyens afin d'agir en respectant la loi et de profiter des libertés qui nous sont offertes. Le bon citoyen participe aussi à la protection de l'environnement afin de préserver sa commune, son pays et plus largement sa planète. Malek, voilà des bonnes pratiques pour être un bon citoyen. Aider les autres, surtout les personnes âgées, les sans-abri et ceux qui ont en danger, faire des dons et éviter ainsi de mettre des personnes en danger. Donc, هذا هو le texte اللي عندنا. هذه هي la source ديالو. La première partie اللي هي la compréhension. Choisis le titre convenable. شنو هو le titre اللي غيجينا مع هذا le texte اللي قرينا دابا؟ Devenir un bon joueur, devenir un bon chauffeur, bien devenir un bon citoyen. Et donc, je vois la première question en haut. Tout le monde demande comment devenir un bon citoyen. Donc, on a fait le texte comment devenir un bon citoyen. Et dans le titre, on va devenir un bon citoyen. La deuxième question, choisis la bonne réponse. La source de ce document est une revue, un journal ou bien un site internet. Donc, c'est un site d'internet et donc la journal la source www.startupcaf.ch donc c'est un site d'internet. Le document est un dialogue, une bande dessinée ou bien une histoire. Donc هنا une histoire bien sûr que non. بخلينا نختار ما بين dialogue ما بين bande dessinée. Dialogue تيكون فيه واحد لو نو وقدامه دو بوين عاد لا بارول لي قال. وكيكون ترجع سطر وكتلقى ثاني لو دوزيام نو دو بوين واشنو قال هنا عندنا se forme d'une bande dessinée. Donc, c'est une bande dessinée. Malek cherche à raconter, décrire ou bien informer. Voilà des bonnes pratiques pour être un bon citoyen. Donc, on a des bonnes pratiques, mais des bons citoyens. Donc, aider les autres, surtout les personnes âgées. Donc, on a des astuces pour être un bon citoyen. Donc, elle informe. Donc, c'est informer. Malek cherche à informer. La troisième question, vrai ou faux? Le bon citoyen aide toujours les autres. Vrai ou faux? Oui, bien sûr que vrai. Le chauffeur qui brûle le feu est un bon citoyen. La circulation, donc, est-ce qu'il s'agit d'un bon citoyen? Bien sûr que non, donc c'est faux. Quatrième question, écris le nom de chaque personnage devant sa proposition. Et dans la proposition, donc, le bon citoyen protège l'environnement. Donc, c'est ça, là. Donc, le bon citoyen participe aussi à la protection de l'environnement afin de préserver sa commune, son pays et plus largement sa planète. Donc, la protection de l'environnement. Donc, le bon citoyen protège l'environnement. Donc, c'est ça, là, qui a dit ça. Le bon citoyen respecte la loi. Donc, c'est faux aide. C'est vrai, elle est indispensable de connaître des droits et des devoirs du citoyen afin d'agir en respectant la loi, de profiter des libertés qui nous sont offertes. Donc, c'est faux aide. Le bon citoyen aide les autres. Donc, c'est Malek. Que dit Malek? Le bon citoyen, pour être un bon citoyen, aider les autres et surtout les personnes âgées. La cinquième question, comment protège-t-on notre environnement? Cite trois pratiques. Ne jette pas les ordures dans la rue, ou bien ne jette pas les ordures dans la mer, ou bien la rivière. Il y a quelque chose qui a relation avec l'environnement. Ne gaspille pas l'eau. Le quartier, on doit participer aux campagnes de propreté du quartier. Sixième question, de la route. Le conseil ne joue pas au milieu de la route, c'est très dangereux. Donc, un ardouable facilement. Ne joue pas au milieu de la route, c'est très dangereux.
relève du document. يعني هنا مطلوب منا synonyme ou antonyme de quelques mots ولكن غناخذهم من لو دوكيمون. لو بيي لي سينونيم ديالو كاين باتري، كاينه ناسيون، كاينه ايتا. دونك اللي كاينه في لو دوكيمون هي ايتا. اوبليغاسيون سينونيم ديالها هي devoir. دونك كاينه في لا بارول ديال نبيل. dernier premier parole الاولى ديال فؤاد. jeune هي âgé كاينه في لا بارول ديال ملك les personnes âgées. deuxièmement choisis la bonne réponse. l'habitant au Maroc s'appelle يعني شي واحد اللي من الماروك شنو غنسميوه واش ماروكي marocain ou bien marocain. donc c'est marocain. dans le dictionnaire liberté vient après. يعني في الديكسيونير هاد لو مو liberté فين غنلقاوه؟ دونك غيكون في لا lettre L. الا جينا هنايا في لوا كاينه L O. دونك L O جات من ورا L I. حنا باغيين لينا لو مو liberté vient après يعني غتجي من بعد اين كلمه. اذا ما غتجيش قبل من لوا لان لوا هي اللي غتجي من بعدها. دونك بي حتى هي اللي غتجي من ورا liberté. بقات لينا danger. دونك لو مو اللي غتجي liberté من ورا هو danger. la grammaire vrai ou faux. comment devenir un bon citoyen. donc c'est une question. donc est-ce qu'il s'agit d'une phrase interrogative totale. donc عندنا la phrase interrogative totale هي اللي كتكون عندها la réponse par oui ou bien non. donc هنا عندنا comment ملي تكون question comment يعني la réponse ديالها ما كتكونش ب oui ou bien non. كتكون des explications comment devenir. donc ماشي interrogation totale. donc c'est faux. voilà des bons pratiques. c'est une phrase verbale. voilà des bons pratiques واش une phrase verbale. phrase verbale هي تيكون فيها un verbe. donc voilà ماشي verbe, des ماشي verbe, bon ماشي verbe, pratique ماشي verbe. donc c'est faux. aider les personnes âgées. le mot âgé est un adjectif épithète. donc شنو هو l'adjectif épithète؟ هو اللي تيجي مباشره من ورا داك لو نو اللي تيوصفو، ما تيكونش بيناتهم واحد لو فيرب ديتا. دونك هنا عندنا اجي. شكون هما لي اجي؟ هما لي بيرسون. دونك ما كاينش ان فيرب ديتا بيناتهم. دونك سي ان adjectif épithète. oui c'est vrai. 2 remplace le mot souligné par un pronom convenable. le bon citoyen aide les autres. هنا غنعوضو par un pronom. le bon citoyen aide les autres. le bon citoyen aide qui? aide les autres. donc هنا c'est un complément objet direct. donc غنعوضو par les. إذن هاد لو نو هذا غيتعاود بارلي فين تيكون ما بين لو جروب نومينال وما بين لو فيرب. دونك لا فراز هي لو بون سيتويان لي زيد. دونك لا كيسيون 1 في لا كونجوغيزون طالبين منا باش نبداو من لو دوكيمون فيرب في البروميير جروب، فيرب دوزيام جروب وفيرب تروازيام جروب. نشوفوا لي فيرب اللي كاينين في لا بوند ديسيني اللي عندنا. هنا عندنا لو فيرب s'agit, le verbe agir, bien s'agir, donc verbe deuxième groupe. possède, c'est le verbe posséder, premier groupe. هنايا عندنا connaître كيسالي ب RE troisième groupe. نذكروا بان كاع لي فيرب كيسالو ب ER ce sont des verbes premier groupe باستثناء لو فيرب aller. deuxième groupe كيسالو ب ER وكاينين استثناءات اللي كيسالو ب ER كيكونوا في troisième groupe. troisième groupe فيه كاع دوك لي فيرب اللي تيبقاو على البروميير جروب. deuxième groupe كنلقاو RE، كنلقاو OER par exemple، كنلقاو ER، كنلقاو DRE etc. connaître كيسالي ب RE troisième groupe. agir c'est un verbe deuxième groupe. respectant le participe présent dit le verbe respecter premier groupe. profiter ER à la fin premier groupe. عندنا aussi connaître عندنا l'auxiliaire être حتى هو كنعتبروه في troisième groupe. participe le verbe participer à la fin ER premier groupe. préserver ER premier groupe. هنا عندنا aider à la fin ER premier groupe. en l'auxiliaire avoir troisième groupe. faire à la fin RE troisième groupe. éviter à la fin ER premier groupe. mettre à la fin ER حتى هو troisième groupe. إذا غناخدو des exemples. إذا هنا premier groupe خدينا possède ou bien posséder à la fin ER. profiter comme exemple. deuxième groupe خدينا le verbe agir. troisième groupe كاين connaître, faire, mettre etc. Donc ندوزو la deuxième question. هنا مطلوب منا la conjugaison في le temps demandé. هنا le présent ديال le verbe faire. le sujet هو vous. donc vous faites à la fin TES. la deuxième phrase nous, le verbe respecter la loi في l'imparfait. donc غنديرو le verbe respecter في l'imparfait avec le sujet nous. donc nous
في l'imparfait les terminaisons ديال l'imparfait كنذكروا بهم مع جو AIS مع tu AIS مع il AIT مع nous IONS مع vous IEZ ومع il avec S AIONT. إذا عندنا نو، إذا غنحيدو ER ديال لو فيرب وغنديرو IONS. هنا كنشير بأنه كاين واحد الفيديو اللي فيه لا كونجيغيزون ديال لي فيرب ديال البروميير جروب في كاع لي طون اللي عندكم في المستوى السادس كامل. إذا غنحطو لكم في صندوق الوصف. إذا هنا les bons citoyens le verbe s'entraider verbe pronominal fait le passé composé. Les bons citoyens le sujet le pronom convenable هي il avec s donc il s غتبقى s sont les verbes pronominal se conjuguent le passé composé toujours مع l'auxiliaire être donc غنديرو l'auxiliaire être ils sont ils se sont و البارتيسيب باسي ديال لو فيرب اونتريدي كنحيدو او ار كنديرو في بلاصتها او اكسون هي وكنشوفوا هاد لو سوجي واش ماسكولين ولا فيمينين. هنا عندنا لي بون سيتويان دونك ماسكولين ما غنزيدوش او ولكن غنزيدو اس ديال بلوريال. الفيرب الاخر tu le verbe être في الفيتور سامبل دونك لو فيرب être في الفيتور سامبل je serai tu seras à la fin as tu seras un bon citoyen. L'orthographe écrit correctement donc نطلب مني تصحيح donc le bon citoyen préserve la commune. هذه هي الفراز اللي عندي بغيت نعاودها ولكن هذه المره غنبدا بلي دونك غنديروا البلوري ديالها دونك بون غنزيدوها اس لي بون citoyens و لو فيرب préserve عندنا préserve مع لو بون citoyen c'est-à-dire il وغنديروها في il avec s اذا غنديروا لها ent لانها في البريزون préserve à la fin ent préserve la commune. La deuxième phrase, ces personnes sont vieilles et âgées. Donc, غنعوضو ces personnes par cet homme. Donc, كان عندنا بعدا البلوريال ولا singulier. Donc, le verbe sont راه حتى هو غيتادابتا مع لو سوجي اللي هو il. كانت عندنا تما il avec s وهنا il. Donc, sont غتولي a. Cet homme est وهنا غنديرو l'adjectif. Donc, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Donc, le genre masculin. حتى هذا خصو يكون masculin. Donc, en nombre هذا singulier حتى l'adjectif خاصو يكون في singulier. Donc cet homme est vieil et âgé غنحيدو او ديال الفيمينين وغنحيدو اس ديال البلوريال تبقى عندنا vieil et âgé. Cet homme est vieil et âgé. نقدروا نقولوا في بلاصه vieil نقدروا نقولوا vieux. Cet homme est vieux et âgé بجوج مصحاح. La troisième phrase, la loi est respectée. Donc عندنا l'adjectif respecté donc معوضين لنا لا لوا غنعوضوها بلي ريغلومون دونك كانت سينغولير درناها بلوريال دونك حتى هادشي خصو يمشي مع بلوريال اي غتولي سون و l'adjectif تزادو اس ديال بلوريال وفي نفس الوقت نشوفوا واش ماسكولين ولا فيمينين. لا لوا كانت فيمينين كانت فيها او لي ريغلومون ان ريغلومون دونك سي ماسكولين خص هاد لو او يحيدو هو الاول عاد نزيدو اس ديال بلوريال دونك غتولي عندي غير او اكسون اس الاو ديال الفيمينين غتحيد لانها كانت ادابتي مع لا لوا. هنا لي ريغلومون ان ريغلومون دونك لي ريغلومون سون ريسبكتي à la fin او اكسون اس. ندوزو ليكزercice 2 في l'orthographe. دونك عندنا لي زاكسون لو دوكيمون خصنا نجبدو اكسون غراف اكسون سيركونفلكس و اكسون ايغو ونعطو ان اوتر اكزامبل. دونك اللي غنعطيو بالنسبه لاكسون غراف هي اللي كتكون ماشي هكا القدام تتكون طويله حتى في النطق لا مير كوم اكزامبل. بالنسبه لاكسون سيركونفلكس انا تلفتو قلبتهم دونك لا تيت وبالنسبه لاكسون ايغو سيركونفلكس هي الشابو. لاكسون ايغو هي لاكسون تتكون صاده هكا على اليسار وتتكون قصيره في النطق ايكول. من النص عندنا بوسيد في لاكسون غراف سيركونفلكس عندنا لو فيرب كونيتر وفي لاكسون ايغو عندنا بريزيرفي. هادو غير دي زيكزامبل كاينين بزاف في النص. Donc, douzou, la production écrite. Complète le tableau, respecter les autres, l'éducation, la vie, soigner ses affaires, travailler à l'école, la santé. نطلب مني هادو نقسمهم ما بين les droits de l'enfant ou les devoirs de l'enfant. Donc, respecter les autres. انك تحترم les autres. Donc, c'est un devoir. واجب respecter les autres. L'éducation. Donc, هذا حق. Donc, les droits de l'enfant, l'éducation. La vie, الحياة. إذن هذا c'est un droit ماشي غير de l'enfant mais ديال tout le monde. Donc, c'est un droit. soigner ses affaires يعني انك تقوم بالمسائل الخاصه بك والواجبات والى اخره. soigner ses affaires donc c'est un devoir انت اللي خصك ديرهم. donc c'est un devoir travailler soigner ses affaires.
travailler à l'école انك تخدم في l'école دونك حتى هو ان devoir يعني انت عندك حق في l'éducation ولكن هذا الحق غادي يكون مقابل ليه واحد الواجب اللي هو travailler à l'école لانك جيتي ليكول باش تقرا دونك tu dois travailler. La santé اللي هي الصحه سي ان droit ديال tout le monde دونك حتى ديال l'enfant. اذا هذا هو التقسيم ديالهم. Donc pour l'exercice de la production écrite, produis un texte de 4 à 6 lignes dans lequel tu décris une situation d'un ami qui ne respecte pas l'environnement de votre école en lui proposant quelques conseils. Donc هنا واحد موديل rapide. Donc ضروري غنبدا بواحد l'introduction هي الاولى. هاد l'introduction كنجيبها غير من السؤال. Donc عندنا هنا البدايه. Un jour j'ai vu. Donc qu'est-ce que j'ai vu? Donc غناخذوها من l'énoncé اللي عندنا. J'ai vu mon ami qui ne respecte pas l'environnement de ما غنديرش votre غندير de notre école. De notre école. Donc هذه l'introduction. On ne respecte pas l'environnement de notre école. وغندير virgule وغنشرح شنو دار. اما par exemple غندير il jette les ordures n'importe où, غندير il gaspille de l'eau, ou bien il cueille les fleurs, etc. Donc qu'est-ce que je dois faire? J'ai décidé de lui donner quelques conseils. يعني ده هو المطلوب مني في l'énoncé de lui donner quelques conseils. On va dire deux points, quelques conseils. Par exemple, l'adresse qui jette les ordures n'importe où. Donc, on ne doit pas jeter les ordures par terre. Il y a une poubelle pour le faire. Ou bien, il a le gaspillage. Par exemple, de l'eau. On ne doit pas gaspiller de l'eau. C'est une source rare et importante dans notre vie, etc. Donc, on doit aussi participer aux actions de nettoyage de notre école pour que notre école soit propre. Donc, finalement, ضروري ندير une conclusion. نقدر نزيد d'autres propositions, bien d'autres conseils. Donc, finalement, mon ami est devenu un bon citoyen. Donc, يعني خصنا نبين بأن هذاك l'ami donc استفد من هذوك les conseils اللي عطيتو. Donc finalement mon ami est devenu un bon citoyen et il a participé à la protection de notre école.